ट्रैफिक रे गाड़ी सब कौन कौन This bus stop is AG Choko, Vartaman bus stop, AG Square. हेलो हाँ कहीं कौन फोन करती है Information for no bus commuters. Keep your belongings in your custody and beware of pickpockets. Next bus stop is Ticket number Hato. जो बस यात्री मन हमारे जरूरी मैं बस रे बसिली स्टेशन जी बोली सुविला हाँ अच्छा थिला एबे तड़के पड़े आसली ए मैडम सोई पट मो देह भल ना जानतो ना मो तापर दीटा बांती होला पर मेडिसिन खाई सोई This bus stop is एबे मते ठीक लागो Ticket number Hato. Vartaman bus stop, हाँ Unit 1 Heart. खा केते बळे मो दी पर खाएगी ए टिके रो हेलो ना ना एबे फोन आसला तापर मो बस रे बसिली जा पे स्टेशन ना तबे जे दस कौन गाड़ी नहीं है Information for no bus commuters. आगे टिकट करावो यात्री मनन का आई तम घर मु पळेबी कौन है सितरे नीजा जिनिशा उनीजा हेफाजत रे रखो एवं छोरू को पॉकेट मारन का थारू कौन हिची की ए छड़ा काट दे ए हमर गोटे मैडम से फोन कर बजे तुम बाहर लानी कि नहीं गलानी कि नहीं ना से काट देले तमे को मो मुंडो बिंदु छ मो देह मुंडो बुटो छ ताके बिंदु बात कोन करे कोन मेडिसिन खाइतली लो भोक रे मो दी पर कुछ खाए नहीं जानजो ना दी पर मो भात तुम खाई के दी पर देबे काली जा मु खाइतली दी पर भात से डाली हेतला ना डालना बोल से आज कौन से घाटरे मेटरे तरकारी करतले की खाइबो ता Information for no bus commuters. Keep your belongings in your custody. के जाने अब स्टेशन ले पहुंचो स्टेशन रे पुणी जिब्बू घर को Next bus stop is This bus stop is स्टेशन Ashokanagar Market, स्टेशन Vartaman जीवो bus ना stop, Ashokanagar Market. भुवनेश्वर जाऊँगी Poroborti bus stop, Master Canteen. मास्टर कैंटीन पाखे हाँ हाँ This bus stop is Master Canteen, आगरा का टिकट हो Vartaman bus stop, Master Canteen. कोडू मास्टर कैंटीन हाँ पढ़ी पे
ହଁ ନା ନା ସେ ଲୋଡ୍ କରି ଯଦି ଡେରି ହେଲା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଠୁ ତୁମର କେତେ ବାଟ? ସେ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ଆଣିବା ଟିକେଟ କାର ପଛେ ଟିକେଟ କାର ବାକି ଅଛି ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି Information for more bus commuters. Keep your ଭଲ belongings ସୁନ୍ଦରରେ in your ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା custody ଗୋଲ ଗୋଲ and beware of pickpocketers. Next bus stop is ଲାଲଚାନ୍ଦ railway station. वो बस यात्री मनंता पाई जरूरी तनिष्क नीजा जीनिशा पुनीजा हिफाजत दे रखन को एवं निज- सोरू को एक मारन का धार নিজ জেনিসা নিজ হিপা পরবর্তী বাস স্টপ কি হাঁটু উঠে ମୁଁ କ'ଣ କରିବି भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ଏବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଉଠି ପଳା ସେଠି ଚାଲ ଚାଲ ସେଠି ଚାଲ ଚାଲ ଏ ପାଖକୁ ଚାଲ ଚାଲେ ଦୀପ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ ଆସିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପକାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଇଚ୍ କରିକିନା ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ अब यार ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହେ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କାହିଁ ସେ ନମ୍ବର ଦୀପକ ସାର୍ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମାନସ ସାର୍ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଗଲେଣି କି ନାହିଁ ତନୁଜ ସାର୍ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ହୁଅନ୍ତା ମନ୍ଦିର ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟେସନ ମା କେତେ ବାଦୁଡ଼ି ସବୁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାଦୁଡ଼ି ଚିଲ ସବୁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଡ଼େ Home for a man. HDFC Home Loan. ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଚେନ୍ ଖୋଲା ଅଛି Oh my God, Mahadev. Ticket counter को ଆସିଲେ
ପଇସା ପାଇବା